Hello guys, ngayon po nandito po kami sa Calasiao, Pangasinan. At ayan guys, ito po yung menu sa Ars Lechon Pares. At ayan guys, si Mami at Pares yung tinitinda dito guys. At ayan guys, nakapili na kami ng mga pagkain namin. Shout out sa iyo, John Bernard Esperanza. At manood ka pa palagi para maano pa kita. Ayan guys, ilalagyan ng sahog. Ayan guys, yung sahog pala ng binili namin guys ay lechon saka chicharon bulaklak. Ayan guys, masarap to guys, tignan nyo guys, karami nga guys nan eh. At ayan guys, kala ko guys tapos na, di ba pala? At ayan guys, kala ko dyan guys tapos na. At tignan nyo guys, kukuha pa. Ayan guys, tignan mo, kumuha pa oh. Sarap nun guys, karami. Ayan guys, tinagdagan. At yan guys, lalagyan na ng sabaw. At habang guys, nilalagyan pa ng sahog. At ayan guys, nilalagyan na ng sabaw. Ayan guys, tignan nyo guys, napakaraming sabaw na nilalagay. Ayan guys, uy, isi-serve na sa amin. Ayan guys, tignan nyo guys, reaction ko. Ayan guys, sobrang rami ng mga sahog niyan guys, tignan mo. Uy, sarap. Lechon saka na yan guys, chicharong bulaklak. Ayan guys, titikman ko na. Titignan ko na guys. Ayan guys, pagkatikim kong ganon, tignan nyo guys, reaction ko. Sarap. Ayan guys, sarap guys talaga. At ayan guys, pauwi na kami. Guys, tatawid na kami. Sa tapat lang po yan ng 7-Eleven. Thanks for watching. Bye bye.